Hello everyone, welcome to School Plus. Question ଅଛି 32% of 1555 ओके जोटा कि ओडिया रे क्वेश्चन कहि दउची जोटा कि 1555 ର 32 बा 32% केते हबो केमिति करिवे ना देखंतु 32% माने केन ना 32 बाय 100 ओके तो ऑफ माने कोन ना र जोटा कि मल्टीप्लाई तो केते देछि ना तापरे 1555 ओके तो एबे मते कहंतु हमें केमिति बाहर करिवा देखंतु आमे माने सिंपल गणि दबा जोटा कि देखंतु 5 रे ठीक 5 रे कटले केते हबो ना 20 म्हणजे एटा 5 रे कटले केते हबो ना ओके तो एटा 2 रे कटले केते 16 2 रे कटले 10 2 रे कटले 8 2 रे कटले 5 ओके तो एबे मु कोन करिवे ना 311 इनटू जोटा कि मु लिखि परिबी 311 इनटू 8 बाय 5 तो 311 इनटू 8 तापर डिवाइडेड बाय 5 जोटा कि तुमर केते बाहरिबो आंसर जोटा कि 497.6 ओके तो एतिकी बाहरी पड़िबा हमर आंसर जोटा कि 1555 ର 32% केते हबो जोटा कि 497.6 ओके मोर आशा आपण माने भलो भाबरे बुझी पारथिबे जदि भी बुझी पारि नाहंती आपण माने वीडियो को आउ थरे फास्ट रो देखंतु मोर ग्यारंटी आपण माने सब किछि बुझी पारिबे ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓ କୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣାଇବେ थैंक यू जय जगन्नाथ।